बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गेट वे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम आपको हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की चंद पेशीन गोइयों के हवाले से बताएंगे और ये कि ये पेशीन गोइयाँ पाकिस्तान और ख़ित्ते के मौजूदा हालात की किस तरह अक्कासी कर रही हैं। नाज़रीन गिरामी, बहैसियत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा और ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह पाक जानते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाज़ औक़ात कुछ गैब अपने प्यारे बंदों पर भी ज़ाहिर कर देती है, जिसकी रोशनी में वो आम मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबियों के बाद ये ताकत औलियाए कराम और फिर उलमाए कराम को बख्शी कि वो मुसलमानों की वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उनकी तरबियत करें। नेमतुल्लाह शाह वली भी उन्हीं में से एक हैं। आप गालिबन 850 से 900 साल पहले बरे सग़ीर मौजूदा पाकिस्तान और भारत में तशरीफ़ लाए और पेशीन गोइयों का सिलसिला शुरू किया। आप अपने अशार में फ़रमाते हैं कि मैं अल्लाह की कुदरत देख रहा हूँ, मैं ज़माना की हालत देख रहा हूँ। फिर फरमाते हैं कि मैं ये बात इल्म नजूम के ज़रिए नहीं कह रहा, बल्कि ज़ात बारी ताला की तरफ से देख रहा हूँ। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मोमिन की फिरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। नेमतुल्लाह शाह वली ने न सिर्फ ग़ज़वा-ए हिंद के मुतल्लिक़ लबकुशाई की, बल्कि आपने अपने बाद हिंदुस्तान में आने वाले तमाम मुस्लिम बादशाहों के नाम लेकर तरतीब से उनके मुतल्लिक़ बताया, अंग्रेज़ों का दौर भी बताया और फिर पाकिस्तान की आज़ादी भी बताई। और फिर चश्म फ़लक ने देखा कि जो 800-900 साल पहले नेमतुल्लाह शाह वली ने फ़रमाया था वही हुआ। आप बाबर का ज़िक्र करते करते एक फ़कीर सिफ्त शख्स की बात करते हैं जिसका नाम आपने नानक बताया। वक्त ने दिखाया कि ये नानक नामी शख्स दर हकीकत गुरु नानक थे। इसके साथ आपने बताया कि 40 साल सिख कौम मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती करेगी और बिलाखिर अंग्रेज़ कौम काबिज़ आ जाएगी, जिसके दौर में मज़हब यानी इस्लाम को बहुत नुकसान पहुँचेगा। फिर वही हुआ और सन 1800 से लेकर 1857 के दरमियान मुसलमानों के बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर्स को कत्ल कर दिया गया। बहुत से नामवर शख्सियात शहादत के रुतबे पर फायज़ हुईं। आपने यहाँ तक कहा कि अंग्रेज़ कौम यहाँ फ़कत 100 साल गुजारेंगे। दोस्तों, यही वो शेर है जिसे पढ़कर अंग्रेज़ गुस्से में आ गए और इस गरूर के साथ तमाम पेशीन गोइयों की कापियाँ पूरे हिंदुस्तान से जमा करके जला दी गई और असल किताब आज भी अमेरिका के अजायब घर में मौजूद है कि ये कैसे हो सकता है कि हम 100 साल ही रहें। लेकिन हुआ फिर वही जो रब के इस फ़कीर बंदे ने दुनिया से कहा और अंग्रेज़ 100 साल बाद चला गया। इसके बाद आप 1914 से 1918 में होने वाली जंग के बाद पाकिस्तान की आज़ादी का तज़किरा कुछ यूँ करते हैं कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ते वक्त फसादात करवाएंगे, जिससे हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यही हुआ और 1947 में एक अजीम दिन आया जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। 1965 की जंग का अहवाल और बाद में सदर अयूब ख़ान के मुतल्लिक़ जो फरमाया वो आपके सामने है। इस्लाम का नारा 23 साल यानी 1947 से 1971 चलने से ये मुराद है कि मुसलमानों में 23 साल जज्बा ईमानी कूट कूट कर भरा रहेगा, लेकिन मुसलमान गलत कार्यों में पड़ जाएंगे, जिसकी उन्हें सज़ा 1971 में मिली जब भारत ने प्रॉक्सी वार खेली और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलहदा करवा लिया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो 1971 से लेकर मौजूदा दौर पर पूरी उतरती है। यहाँ आपने बहुत सी उन गलत कारियों का ज़िक्र किया जो आज पाकिस्तान में मुसलमानों से सरअंजाम हो रही हैं और ये मामूल बन गई हैं। आज हर जगह बच्चियों से ज़्यादती की जा रही है, औरतों और मर्दों में बेहयाई बढ़ गई है, रिश्वत सतानी आम है
اور سب سے اہم جو آپ نے فرمایا وہ ہے آج کے دور کے علماء سو کے متعلق، جو بد کردار لوگوں میں سے ہوں گے اور اپنی وضاقتہ زاہدوں اور پرہیزگاروں جیسی رکھیں گے اور گمراہ مفتی غلط فتوے دیں گے۔ اسی طرح قاضی یعنی ججز کے متعلق اپنے اشعار میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں، اور یہ اشعار پاکستان کی عدلیہ پر حرف بہ حرف فٹ نظر آتے ہیں کہ قاضی کی لڑائی میں کمزور مسلمان شکاری کے پیچھے کتے کی طرح بہانہ سازی کریں گے، اور قاضیان یعنی ججوں کو تو جہالت کی مسند پر دیکھے گا۔ بڑے بڑے علم والے لوگ بہانہ سے لوگوں سے رشوت لیں گے، اگر تو قاضی یعنی جج کی مٹھی میں چاندی کے چند سکے دے دے گا تو قاضی شکاری کتے کی طرح بہانہ سازی کرے گا۔ آئیے اب مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ اپنے ایک شعر میں آپ نے فرمایا کہ مغرب کی جانب سے مسلمانوں کے ہاتھ کام والی آدمی آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شعر معروف ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے متعلق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے مغرب سے اگر کوئی شخصیت مشہور پیدا ہوئی جو آج بھی پاکستان کی وفادار ہے تو وہ شہر لاہور سے ہے، یعنی عمران خان۔ اسی کے دور میں پاکستان نے اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ یہ شعر آج کے وقت کو دیکھ کر کہا گیا ہے۔ آج ہندوستان میں فتنہ RSS کی شکل میں پیدا ہو چکا ہے، جس نے پورے بھارت کو خطرے میں لپیٹ لیا ہے۔ آج بھارت میں آسام، ناگالینڈ، خالصتان سمیت 32 تحریکوں نے زور پکڑ لیا ہے اور پورے بھارت کو جنگی کنارے پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہاں شمال مشرق سے مدد کی بات ہوئی ہے تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے شمال مشرق میں ایک ہی ملک ہے اور وہ ہے چین، جس کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ 2 بلاک بنیں گے، ایک میں امریکہ، بھارت، اسرائیل سمیت 15 ممالک ہوں گے، جبکہ دوسرے بلاک میں پاکستان، ترکی، ایران، چین، روس، افغان طالبان شامل ہوں گے، اور انہی کا یہاں ذکر ہے۔ اہل کابل افغان طالبان ہیں، نہ کہ افغانستان۔ آپ نے مزید بتایا کہ اس جنگ میں حصہ لینے والے کفار کا قتل عام اس قدر ہوگا کہ دریائے اٹک کفار کے خون سے 3 بار بھر کر بہے گا۔ یہاں ایک بات فریضہ حج اور عید الفطر کی ہے۔ اس جگہ مختلف رائے پائی جاتی ہے، کچھ کے نزدیک یہ شعر جنگ کے درمیان میں پورا ہوگا اور کچھ کے نزدیک جنگ کے آغاز میں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھارت نے جو جنگی صورتحال بنائی ہے تب وہ وقت حج کا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے۔ آگے آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جنگ 6 سال جاری رہے گی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چپکلش کا آغاز ہو، اور اب تو جنگ کا خیال عمران خان نے بھی ظاہر کر دیا ہے۔ اس جنگ میں آپ نے بھی مسلمانوں کو فتح کی نوید سنائی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھیں حضرت نعمت اللہ شاہ کی چند پیشین گوئیاں جو پاکستان اور خطے کے موجودہ حالات کی صحیح عکاسی کر رہی ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔